अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें सबसे पहले बात करनी है रूस और यूक्रेन के तनाज़े की, और बताना हमें आपको ये है कि पाकिस्तान का रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस तनाज़े पर तशवीश का इजहार सामने आया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा सूरत हाल सफारती नाकामी है। मामले का हल सिर्फ बातचीत से निकाला जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसले को ताकत की बजाय सिफारतकारी के जरिए हल पर जोर दिया है। यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब किया है। उनका क्या कहना था, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। Mr. President, Pakistan is committed to the fundamental principles of the UN Charter: self-determination of peoples, non-use or threat of use of force, sovereignty and territorial integrity of states, and pacific settlement of disputes. Equally, Pakistan upholds the principle of equal and indivisible security for all. These principles must be consistently and universally respected. Mr. President, Pakistan remains deeply concerned at the recent turn of events. This reflects a failure of diplomacy. Prime Minister Imran Khan has regretted the latest situation between Russia and Ukraine and said that Pakistan hoped that diplomacy could avert military conflict. We have since repeatedly stressed the need for de-escalation, renewed negotiations, sustained dialogue, and continuous diplomacy. All efforts must be made to avoid further escalation of violence and loss of life, as well as military, political, and economic tensions, which can pose an unprecedented threat to international peace and security and global economic stability. As consistently underlined by Prime Minister Imran Khan, the developing countries are hit the hardest economically by conflict anywhere. We hope that the talks initiated between the representatives of the Russian Federation and Ukraine will succeed in bringing about a cessation of hostilities and normalization of the situation. A diplomatic solution in accordance with relevant multilateral agreements, international law, and the provisions of the UN Charter is indispensable. Pakistan also supports all efforts to provide humanitarian relief to civilians in the affected areas. The government of Pakistan is most concerned about the safety and welfare of Pakistani citizens and students in Ukraine. The majority of them have been evacuated. Those who remain will be evacuated soonest. We appreciate the cooperation of the Ukrainian authorities as well as the Polish, Romanian, and Hungarian governments in this context. I thank you, Mr. President. बिल्कुल जी, जो लोग वहाँ पर बसते हैं यूक्रेन के अंदर, उनकी मदद की जानी चाहिए। इसके लिए जो भी किया जाना चाहिए, जो भी हो सकता है वो किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से, जिनका खिताब हम आपको दिखा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से हंगामी इजलास इसका हुआ है यूक्रेन और रशिया के इस मामले को लेकर। यूक्रेन और रशिया की बात हो रही है तो कुछ इसी पे हम बात कर लेते हैं। मज़ीद आपको बता देते हैं कि यहाँ जंग का 7वां रोज़ है यूक्रेन के अंदर, और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि शिमाल, मशरिक़ और जनूब के शहरों में लड़ाई बहुत तेज़ी से जारी है। रूस ने खैरसन पर कब्ज़े का दावा किया है और खार्किव पर बमबारी के नतीजे में कम से कम 21 अफराद के मारे जाने की इत्तलात भी आ रही हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब यूक्रेन की फ़ौज ने भी दावा किया है कि हमले के आगाज़ से अब तक 5,840 रूसी फ़ौजियों को हलाक किया गया है। यूक्रेनी हुकाम ने एक अफसोसनाक आदाद-ओ-शुमार भी शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक अब तक 2000 से ज़ायद शहरी हलाक हुए हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों ट्रांसपोर्ट मराकज़, रिहायशी इमारतें, अस्पताल और बच्चों के स्कूलों को भी तबाह कर दिया गया है। अगर इस जंग के आलमी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर हम बात करें तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 110 जबकि
دیگر جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں بھی ہمیں بہت زیادہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے. 2011 کے بعد سے اگر ہم بات کریں تو ان پروڈکٹس کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی کے میدان میں ٹویٹر اور گوگل کی جانب سے روس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. روسی مذاکراتی وفد جو ہے اس نے پھر سے یوکرین سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن یوکرینی صدر نے جواب دیا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے بمباری بند کی جائے. یوکرین روس جنگ کے 7ویں روز کی صورتحال پر پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، سچویشن کو سمجھ لیتے ہیں وہاں پر کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے 8ویں روز بھی شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں. یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو پر روسی شیلنگ سے کم از کم 21 افراد ہلاک اور 112 زخمی ہو گئے. گورنر کے تمام روسی حملوں کو پسپا کر دیا گیا اور تمام مقامات ان کے کنٹرول میں ہیں. اس شہر میں روسی فورسز کی جانب سے شدید گولہ باری کی جا رہی ہے. روسی وزارت دفاع نے یوکرین کے جنوب میں واقع کھرسن پر قبضہ کا دعویٰ کیا ہے کہ مقامی انتظامیہ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے. روسی حملوں کے نتیجے میں دارالحکومت کیف اور شمال مشرقی شہر خرکیو سمیت کئی شہروں میں ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں. میلوں لمبا روسی فوجی قافلہ کیف کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے. یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے کے آغاز سے اب تک 5,840 روسی فوجی مارے گئے ہیں. 30 طیارے، 31 ہیلی کاپٹر، 211 ٹینک، 862 بختر بند گاڑیاں، 85 آرٹلری سسٹم، 9 طیارہ شکن نظام، 60 فیول ٹینک، 355 گاڑیاں، 40 MLRS راکٹ لانچر تباہ کر دیے گئے ہیں. برطانوی وزارت دفاع کا ماننا ہے کہ روسی فوج کو اس حملے کے دوران بھاری نقصان ہوا ہے. یوکرینی حکام نے جنگ کے دوران 2,000 سے زائد شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. 7 روز سے جاری جنگ کے دوران روس نے سینکڑوں ٹرانسپورٹ مراکز، رہائشی عمارتوں، ہسپتالوں اور بچوں کے اسکولوں کو تباہ کیا ہے. ریسکیو سروسز کے مطابق 416 مقامات پر دھماکہ خیز مواد کو نکارہ بنایا ہے. کئی روز جاری جنگ کے دوران یوکرینی عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. سپلائی چین متاثر ہونے سے اشیاء خردنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے. سٹورز بھی خالی ہو چکے ہیں. عوام نقل مکانی پر مجبور ہیں. اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے مطابق روس کے حملے کے بعد سے اب تک تقریباً 8,75,000 افراد یوکرین سے نکل چکے ہیں. صرف پولینڈ کا رخ کرنے والوں کی تعداد 4,50,000 سے زیادہ ہے. اقوام متحدہ کو رخ کریں تو انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے روسی وزیر خارجہ کا خطاب شروع ہوا تو 100 سے زائد ملکوں کے نمائندوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. روس پر مغرب کی پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے. یورپی یونین نے سوئفٹ نظام سے روسی بینکوں کو خارج کر دیا ہے. ٹویٹر انتظامیہ نے کہا کہ روسی سرکاری میڈیا پر یورپی یونین کی پابندیوں پر عمل درآمد کیا جائے گا. گوگل نے یورپ میں پلے سٹور سے آرٹی سپوتنک کو بلاک کر دیا. یوکرینی عوام سے یکجہتی کرتے ہوئے امریکی کمپنی نے روس میں اپنی مصنوعات روک دی ہیں. روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں $110 سے تجاوز کر گئیں. خام تیل دوران ٹریڈنگ $113 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا، جبکہ WTI کی قیمت 5% اضافے کے بعد $109 فی بیرل سے اوپر چلی گئی. دوسری جانب امریکی اور یورپی منڈیوں میں مندی کا رجحان رہا. شنگھائی اور ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینجز میں بھی 1% کی گراوٹ دیکھی گئی. یوکرین پر روس کی جارحیت کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں. روسی پولیس نے ماسکو میں یوکرین کے سفارت خانے میں جنگ مخالف پلے کارڈز لے جانے والے بچوں کو حراست میں لے لیا ہے. بالکل جی، سچویشن کیا ہے جنگ کے 7ویں روز یہ تو آپ نے جان لیا. اس سے پہلے ہم کچھ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان نے روس اور یوکرین کے درمیان یہ جو جنگ جاری ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، جنہوں نے یہاں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران یہ تمام باتیں کہیں. اچھا، ابھی ہمارے پاس خبر یہ آ رہی ہے، تازہ خبر ہے کہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں یوکرین پر روسی حملے کے خلاف قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. روس یوکرین جنگ کے معاملے پر 40 برس میں آپ کو بتائیں کہ پہلا موقع تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا. 193 رکنی ایوان میں سے 141 ممالک ہیں جنہوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 5 نے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 35 غیر حاضر رہے.
अच्छा जी, अभी भी इत्तलात यही हैं, रूस ऑब्वियसली उसने इसको करना ही था, मुस्तरद करना था, उसकी जानिब से मुस्तरद किया गया है, बेलारूस की जानिब से किया गया है। उस समय 5 और ममालिक हैं जिन्होंने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। करारदाद में कहा गया था, करारदाद में कहा गया था कि रूस के हमले की शदीद मजम्मत कही जानी चाहिए और रूसी अफवाज के यूक्रेन से फौरी तौर पर निकालने का मुतालबा किया जाता है। इस करारदाद के अंदर ये कहा गया था। अब ये करारदाद जो मंजूर की गई है, जो सिचुएशन है इस वक्त, वो क्या है, किस जानिब जा सकती है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। उवैस सलीम साहब से, सीनियर तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। उवैस साहब, आपका शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। उवैस साहब, ये फरमाइएगा, पहले तो हम यकीनन बात करेंगे जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर सिचुएशन है। पहले सर ये फरमा दीजिएगा कि ये जो करारदाद रूस के अगेंस्ट एक मंजूर की गई है, इससे क्या होने वाला है, कुछ होगा भी या बस ये महज एक करारदाद है? देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का तो एक मॉरलिस्टिक प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन अमली तौर पर जो है वो इक़दामात मुल्कों को खुद ही उठाने होते हैं। हमने देखा है कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर जो इतने अरसे से मामला 1948 से लिंगर ऑन होता चला आ रहा है, उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि भारत उनको नहीं मानता, उन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका अमली तौर पर जो है वो कोई उस तरह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती। लेकिन अब रूस के मामले में जो हमने देखा है वो ये है कि पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि यूरोपियन ब्लॉक जो है वो रूस के मुकाबले में खड़ा हो गया है अमेरिका के साथ, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत प्रेशर तो अभी तक आया है। रशियन इकोनॉमी पर, रूबल पर प्रेशर आ रहा है। लोग, हमने देखा कि रूस के एटीएम से बैंकों से अपने पैसे निकलवा रहे हैं, उनकी जो स्टॉक मार्केट है उस पर प्रेशर जो है वो हमने देखा है। लेकिन जब तक जो रशियन गैस है उसको खरीदना बंद नहीं करेगा यूरोपियन ब्लॉक, और उस पर पाबंदियां, जैसे हमने देखा बारहा इस बारे में बात भी हुई है इन 7 दिनों में, लेकिन बार बार ये कहा गया कि वो करना मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 40% जो यूरोप की ज़रूरत है गैस की, वो रशियन गैस से पूरी होती है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक मेरा ख्याल है कि इन पाबंदियों का कोई बाकायदा उस तरह से नतीजा निकलना मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा, वैसे भी ये फरमा दीजिएगा, मुज़ाकरात हुए अभी 2 रोज़ पहले तकरीबन, लेकिन उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। ख़ुद यूक्रेनी सदर जो हैं उन्होंने कहा कि कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल पाया है। अभी फिर से रूसी मुज़ाकराती वफ़द जो है उसने कहा है कि ठीक है जी, हम रज़ामंद हैं, हम कर लेते हैं मुज़ाकरात यूक्रेन से। लेकिन यूक्रेनी सदर ने इसका जवाब ये दिया है कि पहले आप ये जो आप बमबारी कर रहे हैं, इस बमबारी को रोकिए, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। आपको लगता है कि ये मुतालिबा तस्लीम किया जाएगा, और अगर ये नहीं किया जाता है तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे, या नहीं करना पड़ेंगे फिर भी यूक्रेनी सदर को रूसी की शराइत पर ये मुज़ाकरात अपने फ़ायदे के लिए? देखिए, इस वक्त तो यही लग रहा है कि अगर झुकना होगा तो वो यूक्रेन को झुकना होगा, क्योंकि रूसी सदर के इतने अरसे से ये मामला बिल्डअप होता रहा है। रूसी सदर को अगर अपने फैसले से पीछे हटना होता तो वो हट गए होते, और उन्होंने पिछले काफी अरसे में कई मौके पर जो है वो इस बात को जाहिर किया है, इसका सबूत दिया है कि वो जो वेस्टर्न ब्लॉक है उससे ना मरूब होते हैं, ना उनके प्रेशर में आते हैं, और वो अपनी एक तरह से हट धर्मी जो है उसको कायम रखते हैं, उसको लेकर आगे चलते हैं। और इन्हीं मुज़ाकरात के बाद, जिनका आपने तज़किरा किया 2 दिन पहले, रूस की तरफ से यह बयान आया है कि वो अपने हमले जारी रखेंगे और उनसे पीछे नहीं हटेंगे। सो मैं नहीं समझता कि इस मामले की फिल वक्त जो है वो सिर्फ 2 ही सूरतें नजर आ रही हैं। या तो ये कि यूक्रेन सबमिट कर दे रूस की शराइत के सामने, और वो शराइत फिर जाहिर है कि आगे चलेंगी, और वो जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है वो अपनी मर्जी की हुकूमत चाहेंगे यूक्रेन के अंदर, या फिर ये है कि वेस्टर्न ब्लॉक के साथ मिलकर यूक्रेन रूस के सामने मज़ाहमत करने की कोशिश करे। लेकिन उसमें भी इस वक्त जो कैच है वो ये है कि ये ममालिक इस वक्त मज़म्मतें तो कर रहे हैं, किसी हद तक हमने देखा कि पाबंदियां भी लगाने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन यूक्रेन के साथ अमली तौर पर मैदान में उतरकर लड़ने के लिए ये ममालिक तैयार नहीं है। सो मुश्किल है कि यूक्रेन ऐसी सूरत हाल में ज्यादा लंबे अरसे तक मज़ाहमत कर सके। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक सूरत हाल जो यूक्रेन के हक़ में जाती हुई दिखाई दे रही है वो ये है
کہ उस पर जो हमला किया गया है रूस की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ रूस ही में ख़ुद मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं। अब जेल में कैद अगर हम रूसी अपोजिशन लीडर जो हैं उनकी बात कर लेते हैं तो उन्होंने भी इसका ज़िम्मेदार जो है रूसी को ठहराया है और दुनिया को इस जारहियत के ख़िलाफ़ बाहर निकलने और मुज़ाहरों का भी मुतालबा कर दिया है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेनी अवाम जो हैं जिस तरह से उनकी जानिब से मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, अगर इन मुज़ाहरों का सिलसिला बढ़ जाता है, ये आवाज़ें व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ और ज़्यादा बुलंद हो जाती हैं, ऊँची हो जाती हैं, तो इसके कुछ असरात आएंगे या नहीं, उसको भी इग्नोर करेंगे व्लादिमीर पुतिन हर चीज़ की तरह? देखिए, ये जो जिन आवाज़ों का आपने तज़किरा किया, रशिया में व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत और इवन उनसे पहले भी एक बड़ी अथॉरिटेरियन किस्म की हुकूमत कायम रही है हमेशा, और उसको सोलिडिफाई किया है पुतिन ने अपने पूरे दौरे हुकूमत में। ये जो इस किस्म की आवाज़ें आपको उठती नज़र आती हैं, ये बड़ी मार्जिनल आवाज़ें हैं, और आपने जब अपना सवाल फ्रेज़ किया तो उसमें आपने खुद ही कह दिया कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं वो जेल से ये कह रहे हैं, यानी वो ऑलरेडी जेल में हैं। तो जो मुजाहरे भी हो रहे हैं उनकी अगर आप तादाद देखें तो वो बहुत कम लोग हैं। कितना अरसा वो ये अपना जो अलामती एहतजाज है उसको जारी रख सकेंगे, और उसका कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा पुतिन की पॉलिसी मेकिंग पर, मैं इस हवाले से कोई इतने हौसला अफजा इम्कानात नहीं देखता। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि अगर अब ये मुज़ाकरात होते हैं दोबारा से, जिसकी भी शराइत पर होते हैं, लग तो यही रहा है जिस तरह से आपने फरमाया कि जी रूसी अपनी बात मनवाने के सब पोजीशन में है, वही मनवाएगा, तो क्या रूसी के मुतालिबात भी फिर माने जाएंगे? जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्हीं को घुटने टेकने पड़ेंगे मुज़ाकरात करने के लिए भी, और फिर मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए भी? क्या शराइत हो सकती है जिन पर रशिया आमादा हो सकता है जंग बंदी के लिए? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो ये है कि यूक्रेन एक तरह से सैंडविच हो गया है, जो वेस्टर्न पावर्स की प्रायोरिटीज हैं उनमें और रशिया में। ये जंग बुनियादी तौर पर यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, रूस और वेस्टर्न ब्लॉक के दरमियान है। और वो जैसे हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है, यूक्रेन सिर्फ उसके बीच में आ गया है। और यूक्रेन ने जो जो फैसले किए हैं अपनी कौमी सलामती के हवाले से, उनका भी उसमें एक ज़ाहिर है कि किरदार है, क्योंकि अगर नेटो रूस की सरहद पर आकर बैठ जाए यूक्रेन के अंदर, तो फिर किसी हद तक हमें रूस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी जायज़ समझना होगा। लेकिन जब बात इवेंचुअली नेगोशिएशन टेबल पर जाती है, क्योंकि हमने तारीख में यही देखा है, इवन जो दो आलमी जंगें हैं वो भी फाइनली नेगोशिएशन टेबल पर जाकर ख़त्म हुई थी। रूस का अपना जो पहला ये अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर का इतना लंबा पीरियड चला, वो भी नेगोशिएशन टेबल पर जाकर ख़त्म हुआ था। तो इवेंचुअली तो इस पर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि लेट्स सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट, इस वक्त वो फेज चल रहा है। दोनों जो इस वक्त फरीक हैं वो अपनी अपनी ताकत को आजमा रहे हैं, अपने अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं, और उसमें ज्यादा अरसे तक सस्टेन कौन कर सकता है, खास तौर पर उन माशी पाबंदियों के साथ जो आहिस्ता आहिस्ता ये वेस्टर्न ब्लॉक लगाने की कोशिश कर रहा है रूस पर, वो ये तय करेगा कि ये मुज़ाकरात कब होते हैं, किन शराइत पर होते हैं, और वो किस हद तक कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया उवैस सलीम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपना वक्त निकाल रहे थे, बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन के मामले पर। बहुत शुक्रिया सर आपके तज्ज़िये के लिए। हमें आगे बढ़ना है और अब हमें रुख करना है जी अमेरिका का। अमेरिका का रुख हमें इसलिए करना है, कल भी हमने आपको बताया था, जहाँ कैपिटल में सदर जो बाइडन ने अपना पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करना था। ये खिताब उन्होंने कर लिया आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे। आपको बताएं कि इस खिताब का मरकज़ जैसे पहले सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था, रूस ही रहा है। पुतिन पर तनकीद करने वाले उनको आमिर करार दे रहे हैं, लेकिन मॉस्को के खिलाफ सख्त पाबंदियों का दिफा भी इस तकरीर में किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने यूरोपीय यूनियन और कनाडा की तरह रूसी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का भी ऐलान किया, और नेटो के जो रुकन ममालिक हैं उनके मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का भी यकीन दिलाया है। सदर जो बाइडन ने अमेरिकी मईशत में बेहतरी का जो क्रेडिट है वो अपने खाते में डाल लिया, और कोरोना को शिकस्त देने के लिए आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। साथ ही साथ कैंसर की शरह में कमी, इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात, हेल्थ केयर सिस्टम के तहत इस्कात हमल को औरतों के हुकूक करार देते हुए बेहतर कानून साजी पर जोर दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, रिपब्लिकन रहनुमाओं ने सदर जो बाइडन की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर ज़ाहिर उनको करना भी थी, शदीद तनकीद की है कि एक साल दौरे इक़्तिदार में उन्होंने मुल्क को कई साल पीछे धकेल दिया है। अमरीकी सदर की पॉलिसियों और इस पर रद्दअमल क्या आया है, ख़ास तौर पर इस खिताब के बाद जिस तरह से चीज़ें अनाउंस की गई हैं, वहाँ पर लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये पहले तो हम आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे।
امریکی صدر جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اپنی کارکردگی اور آئندہ کی حکمت عملی بھی بتا دی۔ انہوں نے معاشی اشاریوں میں بہتری کے اشاریوں کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہوئے کہا، کورونا کے دوران اٹھائے گئے اقدامات کی وجہ سے معیشت میں بہتری آئی۔ 65 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کرنے اور اقتصادی بہتری کو 40 سال کی تیز ترین ترقی قرار دے دیا۔ کورونا وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کی اور خبردار بھی کیا کہ کورونا کے نئے ویرینٹ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے امریکی کو یقین دلایا کہ خوراک، گیس، رہائش سمیت دیگر اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ And with all the bright spots in our economy, record job growth, higher wages, too many families are struggling to keep up with their bills. انہوں نے کینسر کے مرض کے خاتمے کے لیے علاج اور اس کی تحقیق کو تیز کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اگلے 25 سال میں کینسر سے ہونے والی اموات کی شرح میں 50% کمی لانے کا ہدف مقرر کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ امریکی صدر نے اسقاط حمل کو عورت کا حق قرار دیتے ہوئے قانونی شکل دینے پر زور دیا۔ انہوں نے مزدور کی 1 گھنٹے کی اجرت $15 فی گھنٹہ کرنے کا وعدہ کیا۔ عراق اور افغانستان میں کیمیائی مواد سے متاثر امریکی فوجیوں کے لیے برن پٹ کے مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کانگریس سے مطالبہ کیا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک قانون پاس کریں کہ عراق اور افغانستان میں زہریلے اثرات سے متاثر خاندانوں کی دیکھ بھال کے لیے قانون سازی کریں جس کے وہ مستحق ہیں۔ بائیڈن نے کانگریس سے سرحدوں کو محفوظ بنانے اور امیگریشن سسٹم میں اصلاحات لانے پر زور دیا۔ کانگریس کو مخاطب کیا کہ ہم مل کر اس میں بہتر قانون سازی کر سکتے ہیں۔ بائیڈن نے 2020 میں جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد نسلی تعصب کے مظاہروں کے بعد سامنے آنے والے پولیس کو ڈیفنڈ کریں کے نعرے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ ایسے مسائل حل نہیں ہوں گے، فورسز کو وسائل کے ساتھ تربیت بھی دینا ہوگی۔ جو بائیڈن نے کانگریس ارکان سے مطالبہ کیا کہ وہ جرائم سے نمٹنے اور ووٹنگ اصلاحات کو پاس کرنے کے لیے تعاون کریں۔ امریکی شہریوں کو کم قیمت میں ادویات کی فراہمی اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے فنڈ دینے پر زور دیا۔ صدر جو بائیڈن نے تیل کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر امریکی عوام کی سہولت کے لیے اپنے ذخائر سے $30 ملین نکالنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات گھر پر گیس کی قیمتوں کو کم کرنے میں مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام امریکیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی لگ سکتی ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن رہنماؤں نے صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔ لوا گورنر کم رینالڈز نے جو بائیڈن کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں 70 اور 80 کی دہائی میں بھیجا جا رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن فریڈ کیلر نے صدر کے خطاب پر تنقید کرتے ہوئے اسے منافقت کا عکاس کہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صدر امریکی قوم کو متحد کرنے کے اپنے دعوے سے ہٹ چکے ہیں۔ بالکل جی، اسٹیٹ آف دی یونین خطاب جو بائیڈن کا، اسی خطاب پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے مدیحہ مسعود صاحبہ کو، جو کہ سینئر اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، امریکہ سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے انہیں بہت سارے پاکستانی ٹی وی چینلز پر بہت سارا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اینکرنگ کے شعبے میں، صحافت کے شعبے میں، ابھی امریکہ میں موجود ہیں اور وہاں پر بھی صحافت ہی کے شعبے سے منسلک ہیں۔ آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم مدیحہ مسعود صاحبہ۔ Walaikum salam, and thank you so much, Asma, for having me. It was a long due, actually. Thank you for having me. Yeah, it is, because ہم بہت عرصے سے ٹرائی کر رہے تھے آپ سے بات ہو جائے، لیکن آپ obviously بہت زیادہ بزی تھیں، ٹائم آپ سے لینا بہت مشکل بھی ہو رہا تھا، لیکن بہت شکریہ کہ آج آپ نے کسی نہ کسی طرح سے مینیج کیا، ہمارے لیے وقت نکالا۔ اچھا مدیحہ، آپ چونکہ امریکہ میں موجود ہیں، بہت ساری جگہوں پر رپورٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں کے لوگ کس بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ پہلے ہمیں ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ جو صدر جو بائیڈن نے اپنا پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا ہے، اس کو امریکی عوام کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر وہ عوام جو خوراک کو لے کر، گیس کو لے کر، دیگر اشیاء کی قیمتوں کو لے کر بہت زیادہ اپسیٹ تھے، بہت پریشان تھے؟ ایبسلیوٹلی آسما، یہ سب سے اس وقت جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ انفلیشن ہے، اور اسٹیٹ آف دا یونین کا جو ایڈریس ہے 100 ڈیز بائیڈن کے آفس میں کمپلیٹ ہونے کے بعد، سو اٹ واز ہز فرسٹ جاب کہ وہ آ کر ایڈریس کرتے اور لوگوں کو بتاتے، لوگوں کو اعتماد میں، جو پاکستان میں کہا جاتا ہے اعتماد میں لیا جائے کہ 100 ڈیز میں ان کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ سو انہوں نے 100 ڈیز کا بتایا اور فیوچر کے پلانس بتائے، کیونکہ اس وقت یو ایس 40 ایئرس کی ہسٹری میں سب سے زیادہ اس وقت سخت کرائسس میں، اگر ہم بات کریں فائنینشیل اور یہ سب کرائسس کو دیکھیں تو 40 ایئرس میں پہلی بار ہے کہ انفلیشن ریٹ یو ایس میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بھی کچھ ڈفرینٹ ہیں۔
इन्फ्लेशन से बैटल करना और यूएस को निकलना इस वक्त सबसे बड़ा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और क्योंकि इसके मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, हर माह जो लोग हैं वो अपनी जॉब्स क्विट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जहां पर उनको पैसे और पे स्केल ज्यादा अच्छा मिलेगा वो वहीं पर काम करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके पास एम्प्लॉयज नहीं है। दैट्स वाई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइस किया है कि जो बिजनेस रन करने वाले लोग हैं वो पर आवर जो वेज है वो $15 सेट करें, जो कि बिजनेस के जो लोग हैं उनके लिए ऑफ कोर्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज अर्लियर $9 पर आवर पे दिया जा रहा था और अब अगर 19 पर आवर चला जाएगा देखते हुए इन्फ्लेशन रेट। बट बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस चीज को किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर से ही ये चीज सुनने को मिल रही है और यही लेबर डिपार्टमेंट से कहा जा रहा है, लेबर यूनियन की जानिब से, कि कम से कम जो वेज है वो $15 होनी चाहिए। अब जो डेमोक्रेट्स जो फॉलोअर्स हैं दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, बट ऑन द अदर हैंड जो रिपब्लिकन मेजोरिटी में बिजनेस रन करते हैं दे आर नॉट हैप्पी, अनहैप्पी है इसी वजह से। लेकिन 50 और 51 49 और 51 की रेशियो कांग्रेस और अपर हाउस में, दैट्स वाई जो डिबेट है वो ऑन गोइंग रहेगी और यूनाइटेड वे में ही यूएस को इस इन्फ्लेशन क्राइसिस से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि अगेन पेंडेमिक की सिचुएशन से निकलने के लिए अभी भी जो लास्ट चेक दिए जा रहे हैं 1400 अ मंथ, और उसके लिए अगेन एक बड़ी करेंसी प्रिंट की जाएगी और फिर इन्फ्लेशन रेट को हवा मिलेगी। और रिपब्लिकन्स का पॉइंट यही है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने में डेमोक्रेट्स मेजर रोल प्ले करें। ठीक है। अच्छा, रिपब्लिकन्स का आपने जिक्र किया है अपने इस जवाब के अंदर, तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमें ये भी बताइएगा कि सदर जो बाइडन ने सरहदों को महफूज बनाने के लिए वीज़ा पॉलिसी में कानून साजी की हिदायत की है, साथ ही साथ उन्होंने रिपब्लिकन से ताउन भी मांगा है कि आइए चैलेंजेस से मिलकर निमट सकते हैं हम लोग, हमारे साथ ताउन कीजिए। आप क्या समझ रही हैं, क्या सिचुएशन है, क्या कांग्रेस में होने वाली कानून साजी में रिपब्लिकन ताउन करेंगे, सदर जो बाइडन की इस ऑफ़र को सीरियस लेंगे वो लोग? एब्सोल्युटली ये करना पड़ेगा ये स्टेप, क्योंकि रिपब्लिकन्स प्रो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। मैक्सिकन जो वॉल है वो आपको याद होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इसको स्टार्ट कराया था और जब वो फेड हो रहा था तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। बट आफ्टर सोच विचार के बाद और कानूनी राय ऑफ कोर्स जो फाइनल कंक्लूजन है, क्योंकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट, यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पार्टी बने दो हो, बट जब एक फैसला लिया जाता है तो वो मुल्क की बका और प्रॉस्पेरिटी के लिए लिया जाता है। सो बॉर्डर सिक्योरिटी इस वक्त यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो यही है और इसीलिए हेल्प मांगी गई है रिपब्लिकन से, क्योंकि रिपब्लिकन पहले स्ट्रेंथन में थे और वो बेटर प्लान दे सकते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्ग रन पर चलना है। छोटी सी अगर सजावट और सजेशंस अगर रिपब्लिकन से लेंगे और उनके एक्सपीरियंस से फायदा लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली ये यूएस की प्रॉस्पेरिटी के लिए फायदेमंद होगा। सही। अच्छा, कुछ सदर जो बाइडन की जो पॉलिसी है महाजरीन के लिए उस पर भी बात कर लेते हैं मदीहा। हम ये जानते हैं कि हुकूमत में आने से पहले और बाद में इस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में तारकीन वतन सिर्फ इस वजह से भी जो बाइडन के हामी रहे हैं। क्या अब जो उनके बयानात हैं जो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं महाजरीन के हवाले से, उसके बाद तारकीन वतन का जो वोट बैंक है वो मुतासिर होगा, जो बाइडन को लेकर वो हट रहे हैं उस चीज़ से, उस हिमायत से जो बाइडन की किया करते थे मदीहा? वो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली ये समझना बहुत जरूरी है। जब इमिग्रेशन की बात की गई तो पूरी दुनिया में एक शोर मचा कि शायद यूएस अपना फॉरम ओपन कर रहा है फॉर एवरीवन टू कम ओवर हियर एंड गेट सेटल्ड ओवर हियर, जो कि बिल्कुल एक बिल्कुल अलग बात है। जो इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी की जो बात की गई है वो डाका की गई है। ये लोगों को समझने की जरूरत है कि जो नॉन इमिग्रेंट्स मुल्क में आते हैं और फिर वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, ये उनके लिए वीजा पॉलिसी दी गई है क्योंकि वो यहाँ पैदा हुए हैं और इसीलिए उनकी इमिग्रेशन को ईज किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को नहीं। जो 11 से 13 मिलियन जो नॉन इमिग्रेंट यूएस में रहते हैं उनके बच्चों के लिए ये इमिग्रेशन पॉलिसी को ईज किया जा रहा है। बट इलेक्शन कैंपेन में जो इनकी स्ट्रेटेजी और जो स्लोगन थे वो डिफरेंट थे। वो तब एक बयान दिया जा रहा था जो कि पॉलिटिकल भी हो सकता है कि इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी की जाएगी, लेकिन उसे डिफाइन नहीं किया गया था कि किस हद तक नरमी और किस किस के लिए नरमी, क्योंकि यूएस डाइवर्स है। यहाँ पर इंडियंस भी हैं, साउथ इंडियंस भी हैं, अफ्रीकन हैं, यूक्रेनियन हैं, जापानीज हैं, मतलब पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर हैं। बट पर्टिकुलर यूएस ने अपनी ईज के लिए ही जो बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं उनकी ईज के लिए, बिकॉज क्योंकि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी
انہوں نے یہ رول پیس کیا تھا کہ جو بھی نان امیگرنٹ ہیں ان سب کو یہاں سے جانا پڑے گا اور یہاں اس ملک کو خالی کرنا ہوگا, جو سٹیزنز ہیں صرف انہی کو رہنا ہوگا. اس کے بعد اب یہ پالیسی میں چینج کیا گیا کیونکہ 11 to 13 ملین لوگ اگر امیگرنٹ سے یہاں پر داخل ہو جاتے ہیں اس دائرے میں کہ وہ یہاں کے سٹیزن بنیں گے, تو سوچئے کتنا بڑا ووٹ بینک ڈیموکریٹس کے پاس آئے گا. نئے آنے والے ووٹرز آف کورس آپ فرما رہی ہیں مدیحہ کہ اگر ووٹ بینک تبدیل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے جو پالیسی اناؤنس کی گئی تھی مہاجرین کو لے کر, تارکین وطن کو لے کر, اب چونکہ اس میں تبدیلی آئی ہے تو آبویسلی پھر ووٹ بینک بھی تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا. بہت شکریہ مدیحہ. آوش ہم اور بات کر پاتے, وقت کی ہمارے پاس کمی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا امریکہ سے اور سچویشن بتائی اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد. ناظرین پروگرام میں ہم آگے بھی بڑھیں گے, بہت سارے اور موضوعات ہیں جن پر ہمیں بات کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. more than 5,000 people جس بھی ویسینٹی میں رہیں اس کو ہم اربن ایریا کہتے ہیں. کہ جو رورل ایریاز میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ رورل ایریا سے مائیگریٹ کرتے ہیں سٹیز میں, اور اس سے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایکچولی ایک شفٹ ہے پاپولیشن کی. میکسیمم 10% تک آپ ورٹیکلی جا سکتے ہیں, باقی آپ ہاریزونٹلی جا سکتے ہیں. And they achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का आज जब हमने आगाज़ किया तो सबसे पहले बात की थी रूस और यूक्रेन के मामले के हवाले से। आप जानते हैं आज यूक्रेन के अंदर जो जंग जिसका आगाज़ किया गया था रूस की जानिब से, उसका 7वां रोज़ है। सिचुएशन क्या है, इससे हमने आपको आगाह किया था। फिर हमने आपको ये भी बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास भी बुलाया गया था और इस हंगामी इजलास से खिताब किया गया पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब की जानिब से। उन्होंने क्या कहा यह हमने आपसे शेयर भी किया था, बयान भी किया आपके सामने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, स्टैंस है। इस वक्त हमें आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, वो हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अकरम साहब। जी वालेकुम सलाम। मुनीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वी नो आप बहुत बिजी हैं हंगामी इजलास को लेकर, उस करारदाद को लेकर जो आज वहाँ पर मंजूर हुई है, फिर भी आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। सर, ये फरमा दीजिएगा, जब हम बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, वो अमन के सफ़ीर हैं। आज से बहुत सालों पहले जब वो पाकिस्तान के हुक्मरान भी नहीं थे, वज़ीर आज़म नहीं थे, सियासत में नया नया कदम रखा, तब जब तालिबान के हवाले से बात हुई तो उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि किसी भी मसले का हल जो है वो जंग के ज़रिए नहीं मुमकिन है। जंगें जो हैं, जो भी इस तरह के मामलात हैं, उनको अगर कोई चीज़ सुलझा सकती है सर तो वो मुज़ाकरात हैं। आज आपने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब के अंदर यही बातें की हैं। अंग्रेज़ी में आपका खिताब था, हमने प्ले किया है, नाज़रीन को दिखाया है। मैं चाहूँगी कि अभी हमारे बहुत सारे देखने वालों के लिए अगर आप ये तमाम चीज़ें दोहरा दें, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है रशिया और यूक्रेन के इस मामले के ऊपर, अगर एक बार फिर से फरमा दें सर। जी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत कंसिस्टेंट रहा है और वो मौक़िफ़ है कि जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फाउंडेशनल उसकी प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स है, नॉन यूज़ ऑफ फोर्स, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, ये सब प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली हर जगह इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जब हम यहाँ बात करते हैं कश्मीर के ऊपर, दूसरे मौजू अफ़गानिस्तान पर, तो यही प्रिंसिपल्स हम दोहराते हैं और कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो इस वक्त जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मसला खड़ा हुआ है, वो जंग जारी है, इसमें भी हमारी कोशिश यही है कि ये जो प्रिंसिपल्स जिस पे हम कमिटेड हैं, यही प्रिंसिपल्स इस पे भी लागू हों। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये जिक्र किया है जब वो पुतिन साहब से मुलाकात उन्होंने की कि जी हम रिग्रेट करते हैं कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है, हम चाहते हैं कि सीज़ फायर जल्दी से हो और नेगोशिएशन जो करारदाद वो वापस मुज़ाकरात जो हैं वो वापस हों, और हम चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट हो जो इंटरनेशनल चार्टर की तहत, और जितनी भी जो एग्रीमेंट्स, जो मिन्स्क एग्रीमेंट और बाकी जो एग्रीमेंट्स हुई हैं, उसके तहत एक ये मसले को हल करने की ज़रूरत है। तो यही हमारा मौक़िफ़ है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी रूसी फॉरेन मिनिस्टर साहब से बातचीत की है, उन्होंने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी बातचीत की है, और हमारी कोशिश तो यही जारी होगी कि इस मसले, इस जंग को रोका जाए और नेगोशिएशंस को वापस दोहराया जाए और एक सेटलमेंट जल्दी से जल्दी इस पे पहुंचा जाए चार्टर की प्रिंसिपल्स के तहत। ठीक है। अच्छा मुनीर अकरम साहब, हम चूँकि आपका ये खिताब सुन भी रहे थे, हमने शेयर भी किया है, इसमें आपने एक बात बड़ी अहम ये भी की कि चूँकि वहाँ पर इस वक्त एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है यूक्रेन के अंदर, बच्चे जो हैं वो भूख से बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बमबारी के नतीजे में उनकी हलाकतें हो रही हैं, ख़वातीन परेशानी में हैं, सभी के सभी लोग वहाँ पर बड़े अपसेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर फंस कर रह चुके हैं। आपने ये फरमाया अपने इस किताब के अंदर कि इन लोगों की, इन इंसानों की, चाहे जंग की सिचुएशन क्यों ना हो, मदद की जानी चाहिए, इसके लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात किए जाने चाहिए। इस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और तबसरा फरमाएँ। जी, इस पे देखें, जैसे भी जहाँ भी इस किस्म के हंगामी हालात होती हैं तो वहाँ सिविलियंस बीच में पकड़े जाते हैं तो उनको मदद, इमदाद हमने पहुँचानी है, और काफ़ी जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी भी मदद करने की ज़रूरत है।
اور جو لوگ وہاں سویلینز ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالا جانا چاہیے کہ جنگ کے بیچ میں وہ نہیں آئیں. یونائٹڈ نیشنز نے ابھی اپیل کی ہے بہت کافی $2 بلین کی اپیل سیکرٹری جنرل نے کی ہے کہ امداد یوکرینین جو سویلینز ہیں اور جو دوسرے لوگ وہاں جو پکڑے گئے ہیں ہنگامی حالات میں ان کی مدد کی جائے. تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچایا جائے. انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، جنیوا کنونشنز ہے، اس کے تحت یہ امداد پہنچانے کی بہت ضروری ہے. ہنگامی حالات جنگ کے دوران بھی یہ امداد پہنچانے چاہیے. تو اس کے لیے ارینجمنٹس ہم نے کرنی ہے. اچھا منیر اکرم صاحب، آپ چونکہ پاکستان کی جانب سے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 40 برس میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس اس طرح سے بلایا گیا ہے روس اور یوکرین کی سچویشن کو لے کر. یہ فرما دیجیے گا کہ اس اجلاس کا اس طرح سے منعقد کیا جانا کس قدر اہم ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان اس تنازع کو لے کر، اور کتنا اہم، کتنا نتیجہ خیز یہ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس قرارداد کے بعد جو آج منظور کر لی گئی ہے؟ سر جی دیکھیں، جب سیکیورٹی کونسل میں لہذا ویٹو کی وجہ سے، تو یہ ایک بہت پرانی ایک پروسیجر ہے جو اب اڈاپٹ واپس کیا گیا ہے 40 سال میں، 40 سال کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا. تو اب اس کی اہمیت یہی ہے کہ ایک ہنگامی اجلاس ہوتا ہے، پر جو جنرل اسمبلی کی ریزولوشن جو ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ ہوتی ہیں. یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا تو 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی، وہ 2/3 میجورٹی مل گئی ان کو. پر جنرل اسمبلی کی جو قرارداد ہوتی ہیں وہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں سیکیورٹی کونسل کی عوض میں. تو یہ ایک ریکمنڈیٹری قسم کا فیصلہ ہے، اس کا مورل فورس ہے، پر یہ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ ہم نے سمجھنا چاہیے کہ ایک مورل پوزیشن لی گئی ہے جنرل اسمبلی میں. جی ڈپلومیٹک پریشر جو جیسے آپ کہیں، پر یہ ایک ریکمنڈیشن ہے جنرل اسمبلی کی. ٹھیک ہے، یہ سفارتی دباؤ کے لیے ہے، اخلاقی دباؤ کے لیے ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ اس پر عمل درآمد بھی کر رہا ہو. اور بھی بہت ساری ایسی قراردادیں موجود ہیں کشمیر کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ جی. پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آپ نے آج جو خطاب کیا ہے، پاکستان کا جو موقف ہے جس طرح سے آپ نے پیش کیا ہے، اور پھر خاص طور پر اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. جی پاکستان کا کیا سٹانس ہے، پاکستان کا کیا موقف ہے اقوام متحدہ کے اندر، آج یہ منیر اکرم صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے. پاکستان کیا رائے رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے پاکستان کے اس مسئلے کو کس طرح سے حل ہونا چاہیے، یہ انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر بتایا. ان کا خطاب ہم نے آپ کو دکھایا جو کہ انگریزی میں تھا، لیکن ابھی وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کو بتائے تھے ہمارے ناظرین کے لیے. اچھا، وزیر اعظم عمران خان کی جب اب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مذاکرات پر زور دیا، اور آج منیر اکرم کے ذریعے بھی انہی کا جو میسیج ہے وزیر اعظم عمران خان کا وہ پوری دنیا تک پہنچایا گیا ہے کہ پاکستان اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ سفارتی ناکامی ہے. اس سفارتی ناکامی کو ابھی بھی روکا جا سکتا ہے. کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس جنگ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مذاکرات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اسی پر پاکستان پہلے دن سے زور دیتا چلا آیا ہے، اور آج اسی کا اظہار جو ہے منیر اکرم نے کیا ہے اپنے خطاب کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، جہاں یوکرین روس تنازع کو لے کر 40 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا. اس اجلاس سمیت آج ہم نے بہت ساری اسٹوریز آپ سے ڈسکس کی ہیں. کل رات دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.